Gimana gimana ini bisikan-bisikannya gimana? Masih terus? Masih sih Pak Ustadz, Tapi sekarang cuma gini, sekarang, heeh, bisikan-bisikan itu dibalik arahkan aja. Ketika umpamanya gangguan itu mengarahkan, tujuannya ke sini, berarti ke sana gitu, dibalik arahkan aja gitu. iya Pak Ustadz, nggak apa-apa sih Pak Ustadz, maksudnya tuh bisikan-bisikan itu juga, apa namanya, Mia mau menanggapinya yang positif Nah, juga, itu nggak mau heeh, yang iya, nggak mau, negatif thinking dengan itu, mhm. di balik semua itu, Jadi ada sesuatu pelajaran yang bisa diambil gitu Pak Ustadz. ya, jadi jangan mengikuti bisikan itu ya. Nah, Ketika, Mbaknya itu bisa mengarahkan ya, umpamanya diarahkan ke sini, lawan mhm, gitu, itu cara terapinya gitu. iya Pak Ustadz. Tapi Cuma, ini hmm? kan Pak Ustadz, kasih saran, sholat tobat, tahajud itu setelah lakuin itu semua tuh hati tentram, damai Iya, gitu Pak Ustadz. makanya ini Alhamdulillah, Mbaknya sama Ibu nanti ini saruqyah ini gantian nggih. iya Pak Ustadz. Heeh, Pak yok, Ustadz, eh, Mia juga mau bilang makasih banyak ke Pak Ustadz sama Umi, mhm, udah bimbing Mia sama Mama gitu. iya Terus kalau misalnya ada salah juga Mia minta maaf ke Pak Ustadz sama Umi gitu ya Pak iya. Ustadz. Pokoknya intinya sekarang, jangan, berlarut bersedih-sedih ya. Kayak Iya Pak pas Ustadz. waktu pertama saya kemarin ke Jakarta Timur itu kan, aduh galau banget itu, nangis aja kerjaannya ini. Oh, cuma yang saat ini Mia boleh curhat bentar nggak Pak Ustadz? Yok, Ya Pak Ustadz mau nanya ini, kan entah kenapa, entah ini apa, entah ini petunjuk dari Allah, apa entah ini, apa ya, kemampuan yang tiba-tiba apa gimana, apakah ini bisa dihilangkan, apa emang tetap akan ada sampai ini Pak Ustadz? apa, seperti apa? Anu yang ramal itu, Wak, kejadian yang sebelum terjadi itu? Enggak, ya jadi kejadiannya itu yang Mia bisa tuh, ya balik lagi, tergantung gambar itu muncul sendiri sih, nggak bisa Mia akses, "Mi aku mau nih, apa nih yang akan kejadian apa nih?" Tapi nggak bisa gitu Pak Ustadz. Harus dia yang ngasih ke saya gitu, Oh bukan kayak gitu. gitu juga sih Pak, misalnya gini, nggak hanya kejadian yang akan mendatang, kejadian udah lampau, udah terjadi pun kadang muncul itu, "Oh ternyata pernah kayak gitu," gitu loh Pak Iya, Ustadz. Terus juga jadi pas kejadian yang pas sedang waktu terjadi saat ini. heeh, pas waktu ketika, sebelumnya sudah umpamanya nanti seminggu kemudian ada yang tabrakan, tapi sebelumnya itu Heeh, sudah ada bisikan, "Oh, di tempat ini nanti ada kejadian tabrakan," gitu. Ternyata kejadian seperti itu kan? iya. Mhm. Iya, Pak Ustadz. Tapi selain itu misalnya nih, mmm, gimana ya, sebulan yang lalu itu udah terjadi ini, udah terjadi itu, apa gimana ya, kejadian di masa lalu itu yang tadinya aku nggak tahu, tahu gitu loh, Pak Ustadz. Ngerti Iya, nggak, Pak Ustadz? Jadi kayak mhm. gimana ya, Jadi itu heeh, makanya jadi itu dari, biasanya rata-rata itu dari warisan leluhurnya ya. Jadi, makanya, ya, menolak aja ya intinya, minta kepada Allah ya ketika sholat hajat, sholat tahajud, mmm, sholat tobat, berdoa kepada Allah supaya semuanya, terputus ya, baik itu jin warisan leluhur maupun jin sihir maupun jin masuk sendiri semuanya akan terputus di badan, gitu aja, gitu nggih. iya, Pak Ustadz. Ya intinya, udah mulai sekarang itu, fokus aja ya. Fokus di Iya Pak Ustadz. kesembuhan, pokoknya intinya, nggak usah mikir-mikirin masalah gaib-gaib lagi gitu ya, fokus di kesembuhan dan Mhm. kehidupan normal gitu, nggih. Amin amin, Mhm. Mia juga maunya kayak gitu Pak Iya, Ustadz. mhm, Capek kayak gitu misalnya kayak gini Pak Ustadz, keluar rumah, itu badan tuh pasti banyak nempel, pulang-pulang jadi badan tuh sakit berat, kayaknya tiap hari gitu. iya, Makanya dulu Mia waktu belum sadar, masih yang kayak autopilot tuh Mia mikir waktu kalau pulang ekskul dari sekolah gitu, SMA gitu kan, mhm, kenapa kalau tiap pulang maghrib tuh badannya kok pegel, terus mhm. kayak tidur itu kagak mandi gitu loh Pak Ustadz. Apalagi kalau ada di rumah sakit, ada di pantai, Iya, ada di keramaian, waduh badan pulang-pulang udah berat gitu. remuk Pak Ustadz, iya remuk. Aku pikir, apa udah Aira kali ya, makanya Aira aku kasih Pak Ustadz yang sebelumnya gitu Pak Ustadz. Heeh, Tapi pas Aira aku kasih juga,
kok tetep aja, Iya apa yang salah gitu iya. loh Pak Ustadz. Jadi Kenapa itu tuh Pak Ustadz? ya itu tuh ya, jadi seseorang yang, di badannya itu masih ada gangguan ya, masih belum bersih Mhm, ya, heeh, maka, ketika ada di lokasi-lokasi yang angker atau ketemu orang yang ada auranya negatifnya, akan seperti mhm. magnet, yang di badan itu akan seperti magnet gitu loh. Maksudnya, Mhm, gangguan-gangguan di luar menarik ya. narik gitu. Kas apa itu berhubungan dengan jenazah Pak Ustadz? Ada, memang jenazah rata-rata, awal akar masalahnya, awalnya itu memang dari jin warisan leluhur itu tadi. Jadi sebetulnya makanya dalam Islam itu perjanjian sama, jin itu tidak Setan? diperbolehkan, ya. Maka akan Iya. berdampak ke anak keturunannya nanti ke depannya gitu. Tapi itu ya Pak Ustadz ya, yang Mia yakini sih kan kakek yang dari apa, garis keturunan papa kakek yang ayahnya papa itu kan udah meninggal. Nah, yang ini yang masih hidup ini kan nenek yang dari papa. Apakah dia gitu loh yang dari garis keturunannya dia ya yang ini itu soalnya Mhm. maaf-maaf nih, nenek ini masih hidup sama mantu-mantunya juga yang kayak bener-bener rata-rata jadiin tumbal gitu loh Pak Ustadz. Kalau jin warisan leluhur kalau jin warisan leluhur itu bukan, penumbalan ya, tapi memang disesatkan ya, supaya jin warisan leluhur itu menyesatkan, semua anak keturunannya, bahwasanya pelindung Heeh. itu secara nggak langsung, pelindungnya itu beralih ke jin, bukan ke Allah lagi gitu. Iya, Pak Ustadz. Jadi itu isinya mereka pengen nih ku tarikin ya, energi negatif yang lain, jin. Mhm. Nanti habis itu kalian nanti ini ya, sesatin dia nanti sampai matinya nemenin aku di neraka gitu loh, Iya, istilah gitu, Pak ya Ustadz. memang kayak gitu, menyesatkan. Ayo kita pastikan dulu di badannya, aura Mhm. negatifnya dibuang dulu, setelah itu nanti Coba ngobrol-ngobrolnya, nggih. ambil kresek, Pak Ustadz. Entar Ayo, dulu. Oh ya udah. heeh, nanti setelah setelah ini, Ibu diruqyah. Yo. Mama lagi tidur sih, dipikirnya doang. Udah Oh bentar ya, dulu, ya Pak wis Ustadz. nggak Oke. apa-apa ya. Ya, Nanti fokus, dibangunin bentar, nggak apa-apa, Pak dibangunin Ustadz. aja, kasihan Heeh. nanti ketika di rumah itu nanti umpamanya Mbaknya ini sudah dibersihkan, Ibu itu ada aura negatif nempel lagi gitu kan. Iya, siap, Pak Ya, ayo Ustadz. sekarang Ya. fokus, ya Allah bersihkan Mhm. badannya dari gangguan jin, sihir, Mhm. ya Allah. Bila mana di badannya Mhm. terikat jin-jin semuanya mudahkan keluar ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Semuanya yang di perut, di dada, di kepala keluar lewat muntahan. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجي الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina khatum minal musyrikin. Semuanya keluar, tinggalkan badan ini. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina khatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina khatum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhatum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhatum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhatum minal musyrikin.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jin-jin yang bikin bisikan-bisikan menyesatkan semuanya keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Semuanya jin warisan leluhur, semuanya jin kiriman, semuanya jin masuk sendiri. Malam ini diputuskan dari badan mbaknya, keluar semuanya. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina hatum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adatukum fa ahlaftukum. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل Inna dhalimina lahum adabun alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. 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 Inna ad-dina indallahil Islam. 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 Wa ma talafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Bersihkan badannya dari pengaruh jin, dari pengaruh sihir, dari pengaruh ain ya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun yang di kepala yang bikin bisik-bisik kesesatan keluar semuanya wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun fa anqulibu hunalika wa anqalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun fanqulibu hunalika wa anqalabu sagirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun mudahkan kesembuhannya ya Allah mudahkan kesembuhannya ya Allah mudahkan kesembuhannya ya Allah Engkau maha penyembuh ya Allah sembuhkan dari pengaruh jin sihir ain ya Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubatilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. 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 Keluar semuanya. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور وشفاء لما في صدور وشفاء لما في صدور. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلكني سلطانية هلكني سلطانية هلكني سلطانية خذوه فانقلوا ثم الجحيم صلوا. هلكني سلطانية هلكني سلطانية خذوه فانقلوا ثم الجحيم صلوا. هلكني سلطانية هلكني سلطانية خذوه فانقلوا ثم الجحيم صلوا. ثم الجحيم صلوا. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sembuhkan ya Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Mudahkan kesembuhannya ya Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Mudahkan kesembuhannya ya Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bersihkan badannya dari gangguan jin sihir ya Allah. Engkau Maha Penyembuh ya Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله أرقك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسفك بسم الله أرقك بسم الله أرقك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسفك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسفك بسم الله أرقيك اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس اسمي أنت شافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما sembuhkan ya Allah. Diminum air ruqyahnya, diminum dulu. Ini pengaruhnya besar, ini berarti besok diruqyah lagi nih, nggih. Iya Pak Ustadz. Besok diruqyah sekalian sama Ibu ya, karena malam ini energi Pak Ustadz energinya banyak terkuras, ya. Jadi besok Mbaknya sama Ibu diruqyah, nggih. Siap Ustadz. Apa yang dirasain apa? Mual aja? Muntah, terus itu muntahnya juga ada item-itemnya gitu loh Pak Ustadz. Masya Allah. Muntah item-item gitu. Masya Allah. Terus apa ya, tenggorokannya tadi kayak ada yang ngeganjel, lumayan udah nggak ada ngeganjel gitu kan Pak Ustadz gitu sih. Sama dari keluar air mata. Kayak panas-panas nggak ada? Panas tenggorokan, iya. Ya, Masya Tenggorokan Allah panas. ini pengaruhnya masih besar, berarti besok nanti dicarikan waktu kalau tidak habis maghrib siang atau sore gitu ya. Boleh Pak Ustadz. Nanti biar Siap, sama Pak Ibu juga karena ini ternyata pengaruhnya besar, masih besar gitu, nggih. Iya, Ustadz, bener. Masya Allah. Sabar ya. Yang penting ini istiqomah, sabar dan semakin dekat kepada Allah. Amin. Oh ya Pak Ustadz, mau nanya ini kan entah kenapa, entah ini apa, entah ini petunjuk dari Allah, apa entah ini apa ya, kemampuan yang tiba-tiba Pak gimana, apakah ini bisa dihilangkan, apa emang tetap akan ada sampai ini Pak Ustadz? Apa seperti apa? Yang ramal itu kejadian yang sebelum terjadi itu. Ya, jadi kejadiannya itu yang bisa tuh ya balik lagi tergantung gambar itu muncul sendiri sih, nggak bisa akses aku mau nih apa nih yang akan kejadian apa nih, tapi nggak bisa gitu Pak Ustadz. Harus dia yang ngasih ke saya gitu. Bukan kayak gitu juga sih Pak, misalnya gini, nggak hanya kejadian yang akan mendatang, kejadian udah lampau, udah terjadi pun kadang muncul itu, oh ternyata pernah kayak gitu loh Pak Ustadz. Terus juga Jadi kejadian yang pas sedang waktu terjadi saat ini. pas waktu ketika sebelumnya sudah umpamanya nanti seminggu kemudian ada yang tabrakan, tapi sebelumnya itu sudah ada bisikan, oh di tempat ini nanti ada kejadian tabrakan gitu. Ternyata kejadian seperti itu kan? Iya Pak Ustadz. Tapi selain itu misalnya nih, gimana ya? Sebulan yang lalu itu udah terjadi ini, udah terjadi itu apa gimana ya? Kejadian di masa lalu itu yang tadinya aku nggak tahu gitu loh Pak Ustadz. Ngerti nggak Pak Ustadz? Jadi kayak gimana ya? Jadi itu makanya itu dari biasanya rata-rata itu dari warisan leluhurnya ya. Jadi makanya menolak aja ya, intinya minta kepada Allah ya ketika sholat hajat, sholat tahajud, sholat tobat, berdoa kepada Allah supaya semuanya terputus ya, baik itu jin warisan leluhur maupun jin sihir maupun jin masuk sendiri, semuanya akan terputus di badan gitu aja gitu, nggih. Iya Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, ini Pak Ustadz kan Mia yang pernah Mia bilang sebelumnya kan Mia udah berobat 2 kali sebelumnya, ke yang dukun, 1 yang di Tangerang, satunya ustadz juga, yang ini terakhir sama Pak Ustadz ini kan. Maksud Mia, entah kenapa selain Mia punya kemampuan ngeramal kayak gitu, Mia tuh tahu, maaf ya Mia ini aneh tapi nyata gitu Pak Ustadz. Iya. Kayak Mama Mia, tapi bukan Mama Mia gitu. Iya. Mama Mia ini kemarin gitu.
dimasukin namanya Ibu Lala, istrinya Ustadz sebelumnya, ya kan. Dia tuh masak, biasanya masakannya nggak enak, bukan nggak enak sih, maksudnya kadang enak kadang enggak. Mama saya itu pinter masak, cuma kalau misalnya itu ya kadang ya itulah tergantung selera inilah. Kumat-kumatan kadang enak Iya. kadang enggak gitu kan. Iya, tiba-tiba tuh enak gitu kan masakannya. Tapi sebelum makan ya baca ini Pak Ustadz, Allahumma barik lana sama baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali gitu Pak Ustadz. Iya, iya. Di lalanya pas udah dimakan, waktu itu kebetulan hujan turun tuh Pak Ustadz, waktu itu hujan deras turun. Mia udah makan, terus dia ngomong apa ya, tentang masalah apa ya, si Bu Lala ini ngomong apa gitu, Bu Lala dalam tubuh Mia ngomong apa gitu. Ngomong apa gitu kan. Terus tiba-tiba di lalanya, oh ya, muntah, aku muntah Pak Ustadz. Apa yang Mia makan tuh abis Mia baca Bismillahirrahmanirrahim itu 3 kali, gitu. Muntah. Udah muntah, udah muntah, terus dia ngomong kayak gini, "Mia, kamu tahu nggak, air hujan itu bisa ngilangin energi negatif loh. Yuk kita itu aja yuk." Apa namanya, mandi hujan. Terus Hujan-hujanan. mamaku tumben-tumbenan ngomong kayak gini. Saya Ya sepertinya Mbaknya ini nanti banyak yang disampaikan. Nah, nanti dilanjut besok aja karena Pak Ustadz ini mau ada panggilan. Ya, ayo. Ya, sip, Pokoknya makasih. semakin Iya, semangat Pak ya. Iya, iya Pak Ustadz. Yo, assalamualaikum. Nanti kabarin aja ya Pak Siap, Ustadz. siap. Ya, kabarin sehat Pak Ustadz. Salam buat Umi ya. Ayo, Iya, assalamualaikum. makasih. Ayo. Waalaikumsalam Pak Ustadz.